Dong Tibanban. May pera na. Ayan, 5 bola na lang guys. Muntik pa. Decision ang laban nila sa Hill match. 5 ball. Papasok to sa top 16 ha. Hill match. Ayun, nanalo talaga si Taldom. Ayun, sport game na yun guys. Where? Where daw ha? Dito daw. Where? Ano? Ikaw na nga Taldom. Dong! Ano masabi mo sa where? Ito po yun? Chamba yun, chamba? Chamba yun, chamba? Chamba lang, chamba. Mga guys, chamba yun, chamba ha? Chamba. Chamba, tirada? Tirada. Tirada. Ayaw naman niwala. Chamba daw, tirada daw. Chamba, tirada. Tirada. Tirada lagi daw. Sabi ng mga tao ha, tirada daw.